Et le contrôle, il se fait d'une façon manuelle et le contrôle se fait détectif, non préventif. Donc, le niveau de risque est augmenté. D'accord? Mais, donc, le concept هذا الكونسيبت نتاع questionnaire orienté objectif. نمشيو كونسيبت اخر او تيست اخر لي فورس تابلو دي فورس اي فيبليس. دونك اللوجيك هذا توجور نحكي في السيكل اشا. دونك عندي لهنا ان تابلو ا 3 كولور. باش نلقى فيه هنا les faiblesses constatées. Donc, généralement, le tableau il est censé être rempli par l'auditeur. Hein. Donc, normalement, في cas vierge, par exemple, cycle P, مش يجيكم vierge فارغ هكا. Donc, هنا مش يتعمر. Donc, هنا باش نحط les faiblesses constatées pour cette procédure, le risque existant et l'amélioration. En fait, tableau هذا كما تقول انت كما plus ou moins شفنا ça, c'est le draft, c'est votre brouillon de la lettre de contrôle interne. Faiblesse, risque, amélioration apportée. D'accord? Donc, pour chaque cycle, je remplis le tableau هذا. Par la suite, يخرجوا لي كل les procédures, les cycles نتاعي الكل باللوجيك هذه. وقتها je peux facilement préparer la lettre de contrôle interne. Donc, هذا التست force et faiblesse. Ben, تعديو type آخر de test اللي هو le test des infractions au principe de contrôle interne. Tableau d'infraction au principe de contrôle interne. Ou plus court, c'est le cumul de fonctions, les tâches incompatibles. Donc, هذا tâches incompatibles. On va détecter les tâches incompatibles. في التست هذا فما une différence nette par rapport à ce que vous faites généralement sans synergie. كل حد التكنيك نتاعو كيفاش plus ou moins كيفاش il détecte les cumuls de tâches. Généralement, suite à l'entretien ou suite à l'observation du circuit de documents ou avec l'expertise interne, vous remarquez quelques cumuls de tâches. Ben, logique, ici, c'est autre chose. Qui fait pour chaque cycle, le job description de la procédure, le job description du cycle en question. يعني خلينا par exemple في cycle achat دخلنا les tâches qu'on peut trouver d'une façon générale. يعني كي تاخذ اي manuel تقول quelles sont les tâches اللي يتعاملوا في السيكل هذا مش يقولوا لك مش يكونوا تل. Donc جينا حطيناهم d'une façon séquentielle et pour chaque action on a qualifié, c'est un type, l'action et les types autorisation, exécution, contrôle ou enregistrement. Mais il y a une action autre que les 4 types هذوما. يعني c'est un type, il est exécutif, voilà, contrôle, voilà, enregistrement, voilà, autorisation. ويجي لهنا تو l'auditeur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement mentionner chaque action est faite par qui. Donc, Michel Kahna, une liste déroulante, fait les personnes de la société. Donc, nous avons fait l'exemple là, on a commercial, contrôle, DAF, DG. هذوما sont manipulables. نجمو نزيدو ونقصو. منين نزيدو؟ عندنا هنا بوتون اسمه ajoute responsable. Donc, j'ajoute هنا وندخل البيرسون نحب عليه. Par exemple هنا magasinier.
يولي يظهر لي بعد في الليست. D'accord. Donc l'auditeur يبدا pour chaque action يلقى bien sûr التيب نتاعها il est prédéfini. تقول انت prédéfini par qui هنا prédéfini par généralement par le prédéfini par le chef d'émission, prédéfini par la personne qui a créé le dossier. Au démarrage, au début, même elle peut être prédéfinie par l'auditeur l'émission de section. Le moment où on est vierge, non alimenté, non déjà alimenté. Ou le cas idéal, نلقاو فما des choses sont pré-paramétrées حاضرين باش كيما l'alimentation des programmes de travail نتاعنا نتاع الكابيني يكون ديجا في الميز اون بلاس تحطت. نفس الشيء لهنا، اما حتى اذا مش موجودين تو باغ اكزومبل لهنا البي خلقناه تو ما عنديش job description du P. Je peux chercher les job description وندخلهم d'une façon contenu لهنا و je le qualifie pour chaque action quel est le type نتاعها. D'accord. وبعد je vais remplir chaque action est faite par qui. Ben هذا شي يعطينا par la suite à la fin du traitement مش نجم نخرج هنا y a-t-il des tâches incompatibles, y a-t-il un cumul de tâches. Donc هنا يحب la personne اللي نحب نعمل له diagnostic par exemple contrôle ok باش نلقاو هنا une matrice de séparation des tâches. شنو نلقى لهنا donc هذوما les 4 types de tâches نتاعنا ومش يقول pour le cycle achat monsieur le contrôle il a 2 tâches d'exécution اللي هما imputation ou vérification وعنده une tâche de contrôle. Généralement on ne doit pas cumuler plus qu'un type de contrôle. هنا عنده حاجة أخرى اللي هو tâche de contrôle. هنا عنده tâche contrôle عنده 2 tâches d'exécution. Donc هنا ce sont 2 types théoriquement incompatibles اللي je peux recommander de les séparer يعني نحيهم لما عنده ou bien d'ajouter un contrôle compensatoire. Voilà. Ben, j'ai fini par la suite, après avoir appliqué pas mal de tests sur cycle achat, j'ai fini de donner une appréciation sur le cycle et niveau du risque. Donc, il y a 4 niveaux. Un niveau 1, c'est l'objectif de contrôle est atteint de façon optimale, c'est l'idéal. Ou bien l'objectif de contrôle est atteint, mais partiellement avec les procédures mises en place, c'est niveau 2. Niveau 3, l'objectif de contrôle n'est pas atteint, il existe des procédures, mais elles sont inadaptées. Et le niveau 4, l'objectif de contrôle n'est pas atteint, il n'existe pas de procédure. وهنا suite الكوشاج هذه مش الكونتور هذا مش يتبدل. دونك هو كان في الكاتر حنبدلوه في التروا. فوالا قالت لي après l'achèvement de mon travail تظهر لي تو اي واحد il va consulter le cycle باش يظهر له que le cycle représente un risque de niveau 3. l'information اللي نلقاوها لهنا كيف نلقاوها في النوت سينتيز بعد كي نخرجوا كل سيكل باش يخرج لي النيفو دو ريسك نتاعو. فوالا هذا رابيدمون اي غروسو مودو البارتي انتيري. تنجموا تحلوا لي ميكرو نتاعكم وتسالوني ولا اذا عندكم حاجه مش واضحه نوضحوها مع بعضنا. فوالا مرحبا بكم، نسمع فيكم.
سي عوفان. اهلا بيك سي حمزه. ظلي ما دخلتش انت يا انت دخلت؟ داكور اوكي ان شاء الله. داكور اوكي. عايشك. باي باي. عايشك. ميرسي ميرسي. باي باي. به يعطيكم الصحة مدام أنيسة ومدام مروة ومدام تقية ومدموزيل تقية. سامحوني ما نعرفكمش يعني الحق. على كل كما قلت لكم كان سي بون ان شاء الله. اذا عندكم بروبوزيسيون في سوجي الجمعه الجايه ان شاء الله فازي تنجموا تقولوا لي. كان توتي بون واضح كلير ان شاء الله. استناو مني ان شاء الله ايميل. سامحوني ما بعثت لكمش ايميل انا في السيونس هذه في السوجي هذا. فوت دي طون غلب لي الوقت شويه دونك ما خلطتش باش نبعث لكم ايميل دو كونفيرماسيون. هكا علاش فما شويه اخو ما دخلوش اليوم. مش مشكل تلقاها مسجله في يوتيوب يجموا يشوفوها بالا سويت. فوالا يعطيكم الصحه. جو فو ريميرسي وان شاء الله على بروشين. عليه ربي يعينكم.